शेष पर्याय निर्वाचन पई राज्य राजनीति सरगरम रही विभिन्न स्थान में नेता मानकर प्रचार जारी रही कर्मी मानकर प्रचार जारी रही प्रस्तुति रही बड़ कथा होची लोक मानक भितर मध्य चर्चा रही किए करिछि विकास बा किए विकास रे बाधक साजिछि काहीकि कौ निर्वाचन मंडली रे कौ काम अटकी एमती अनेक प्रसंग छकरे चर्चा निश्चित भाव में चली आमे रहीचु धामनगर एनएसी रो श्यामपुर छकरे आज जो बुद्धिजीवी माने हुंतु जो स्थानीय लोक माने हुंतु बा जो भोटर माने हुंतु सेमानकर केमती रही मूड बा सेमानक भितर कौन चर्चा रही सेमाने कौन चाहूँगी विकास को केमती भाव में देखुंट स्थानीय विधायक को केमती भाव में देखुंट विरोधी को केमती भाव में देखुंट ये समस्त कथा को नहीं चर्चा करवा प्रथमे मु आलोचना करी आगे आपण आरंभ करी जे जिते विकास कथा आसूची जेहेतु सूरज सूर्यवंशी जी बीजेपी रही सी शेष 15 मास दायित्व रही कौन सब विकास होती धामनगर विकास पुरुष होचे आमे धामनगरवासी हिसाब से आमे जानिचु विष्णु सेठी थिला विष्णु सेठी पर तापो सूरज सेठी सी जहाँ विकास करिछि 15 मास भितर आमे समस्त धामनगरवासी खुशी अच्छु प्रत्येक निर्वाचन आम धामनगर निर्वाचन मंडल जे रास्ता हो किंबा पानीय जल हो जो प्रकार साहाय्य सब केन्द्र रही से आम पाखे आणिकी पहुँचे हाँ केंद्र योजना जिते प्रकार बाहर सबू योजना को आम धामनगर निर्वाचन मंडल सूरज बुली बुली घर घर बुली बुली से समस्त सहयोग करिछि आउ तार जो से जीतिला दिन ठू से दिने केबे से घरे रही नहीं सबू दिन प्रत्येक गाँ बुलूची प्रत्येक घर घर बुलूची आपण मैंने टीवी रे देखुए सबू माँ भौणी मैंने आशीर्वाद दौरान जदि जड़े विधायक से भली कार्य 15 मास भर कर न ताकू यही भाव में कई कौन जो माँ भौणी मैंने हजार हजार संख्यार ताकू जो आशीर्वाद दौरान सी कौन मिछर आशीर्वाद दौरान ना से जबरदस्ती आणिकी आशीर्वाद दौची जहाँ घर को जाऊँगी सी मुंडर हाथ दौची सी आशीर्वाद एभली भाव में पाई से आशीर्वाद ता पूर्व पाइला बापा मरीगला पर से पाइला एबे सी जो पाई आशीर्वाद पाई निश्चित भाव में धामनगर विकास न होता से आशीर्वाद से पाई न था भाव में कोटि ना कोटि आशीर्वाद रही सार जहाँ प्रतिक्रिया रही आगे आपण पाखु जी मुख्यमंत्री निजे धामनगर उपनिर्वाचन समय दायित्व नहीं धामनगर आपण अंचल केते पहुँची विकास एवं सूरज आसला पर सूरज केमती भाव में आपण अंचल विकास को कर जाना चाहबू सूरज आमर विधायक बर्तमान 15 मास तले जो विधायक रही एवं अच्छा लाभरे से सबकि तदंत कर सबू जिनस गाँ गाँ बुली सबू जिनस तदंत कर सबकि कम करुच्ची आमर जो नवीन पट्टनायक जो कम कर आमर जो ब्लॉक एनएसी ऑफिस जो कौन कम कर 2-3 मास भितर से कम गुड़ा सब नष्ट होगी सबू जिनस नष्ट होगी कौन सी कम से माने ठीक करना एटी गोटे माफिया राज बीजेडी गोटे माफिया राज चलती मन इच्छा ऑफिसर माने भी कौन सी कथा शुणा चाहूना से माने इच्छार कर जिते थर बारंबार कहले मत से कम करूना सूरज एथर इलेक्शन बहु मात्रा जीतब आम मैंने समस्त सहयोग करूँ सबू जिनस आम सब ठीक हम कौन असुविधा ना भारत सरकार जेकोसी विकासमूलक कार्यक्रम सबू जिनस ठीक भाव आसी बुझाऊँ लोक मैंने मीटिंग कर गाँ गाँ धरी बुलूची सबकि से करुच्ची आमर जो नवीन पट्टनायक सरकार जिते राजा अच्छी 25 वर्ष जो शासन काल में सबू दुर्नीतिर 2 मास 3 मास नानी कौटी रास्ता भांगी जाऊँ तो कौटी पाचेरी भांगी जाऊँगी आपण मैंने सब न्यूज देखुए प्रत्येक जिनस एवं कम एवं चली सबू दुर्नीतिर चली कौन सी कम ठीक भाव में हो पार ना चर्चा आलोचना तो निहाती रही आज्ञा जानवा चाहबू जो दायित्व नहीं मुख्यमंत्री केते निभे पार्छन्ती आपन सहित आपण अंचल को आछन्ती ना नहीं बा तांकर प्रतिनिधि माने आछन ना नहीं आपण सुविधा असुविधा बुझिछन्ती ना नहीं ना काम सरीगला पर मंत्री ये हला पर मंत्रिमंडल कथा कही था जहाँ कम से करूना आमर रास्ता घाट भी एवं पहरी उपर दिन 2-3 दिन आगु झगड़ा झाँटी होता आम गाँव को पशि तालपदा जेनासाई से पाटी मुंडा से भी रास्ता मात्र 50 फुट रु 100 मीटर भितर रास्ता हम से रास्ता हिस्सा ये नहीं कि दुनिया दल फल ये नहीं कि करूना बारंबार ये बहुत असुविधा रोचे सरकार 25 वर्ष है बहुत 25 वर्ष शासन कही आमर किए कौन कर बहुत कथा आमको बहुत झट झटका दायित्व नहीं किसी भी आमर कौन कम सुविधा हो नहीं
ସତ ଆଜ୍ଞା ଦାୟିତ୍ୱ ନିଭେଇ ନାହାନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନା 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 ଲିଭେଇ ନାହାନ୍ତି କୌଣସି ଦାୟିତ୍ୱ ନିଭେଇ ନା ନା ନାହାନ୍ତି ପ୍ରତି ବିମୁଖ ପୁରା ବିମୁଖ ପୁରା ଲିଭେଇ ନାହାନ୍ତି କୌଣସି ଦାୟିତ୍ୱ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଏଠି ସେଇଭଳି କୌଣସି ସଫଳତା ପାଇଲେ ନାହିଁ ଏଠୁ ମୁହଁ ବୁଲେଇ ଦେଲେ ହଁ ହଁ ସଫଳତା କିଛି ପାଇଲେନି ଏଠି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ହେଉନି ନା ଯେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଆସୁଛି ବିଧାୟକ ଆସିବା ପରେ ପ୍ରାୟ 150 କୋଟିର ରାସ୍ତା କାମ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଧାମନଗର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅନ୍ତର୍ଗତ ହୋଇଛି ହଁ ହେଇଛି 150 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜ କାମ କରାଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯେଉଁ ଯୋଜନା ଥିଲା ସେ ଆଜି ସୁରଜ ଆଜି ଧାମନଗର ସେ 150 କୋଟି ଟଙ୍କାର କାମ କରିଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଅନ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ନେବା ଆଜ୍ଞା କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଠିକାର ଅଞ୍ଚଳର ଯେଉଁ ବିକାଶକୁ କେମିତି ଭାବରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଶେଷ 15 ମାସର କଥା ପଚାରିବୁ ଆଜ୍ଞା ସୁରଜ ଆମର 15 ମାସ ଭିତରେ ଯାହା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛ ସମସ୍ତ ପୂରଣ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମ ଗ୍ରାମବାସୀ ଆମ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳ ଆମ ସମସ୍ତ ଭୋଟର ବୃନ୍ଦ ଖୁସି ଅଛୁ ଆମ ଏଇଭଳି ବିଧାୟକ ଆମର ହେଲେ ଆମେ ଖୁସି ରହିବୁ ସବୁବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ଯେଉଁ ଯୁବକମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଯୁବକମାନଙ୍କ ଭିତରେ କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରହିଛି ଆଜ୍ଞା କେମିତି ଭାବରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଧାମନଗରର ବିଗତ 15 ମାସର କଥାକୁ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଅସୁରାଳିରେ ଯେଉଁ ଚାକିରି କଥା କତରୁ ନେଇ ସେ କହିଛନ୍ତି ସୁରଜ ଭାଇ ଆମର 100 ପଞ୍ଚାୟତ ପିଛା 100 ଲୋକଙ୍କୁ ଚାକିରି ଦେବେ ନିଶ୍ଚୟ ଏଇଟା କରିବେ ପୂରଣ କରିବେ ଯେଉଁ ବିଜେଡ଼ିର ଯେଉଁ ନୀତି ଗତି ବହୁତ ଖରାପ ହେଉଛି ଯେଉଁ କର୍ମ ଯେତିକି ଇଏ କରିବା କଥା କାମ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି ବିଜେଡ଼ି ବାଲା କହୁଛନ୍ତି ଏଟା କରିବେ ରାସ୍ତା କରିବେ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି 1.5 ବର୍ଷ ଭିତରେ 150 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଯେଉଁ କାମ ହେଇଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜ କେଉଁ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ କେବେ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ନିଶ୍ଚୟ ଜିତିବ ବହୁତ ଭୋଟରେ ଜିତିବେ ଯୁବକ ହିସାବରେ ଯେଉଁ ସ୍କିଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ରହିଛି ଧାମନଗରରେ ଦେଶର 5ମ ସ୍କିଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଉଛି ବା ଯେଉଁ ବୃହତ ଅନୁଷ୍ଠାନଟି ହେଉଛି ତାକୁ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖୁଛି ଲୋକଙ୍କୁ ପିଲାଙ୍କୁ କୁହାହେଉଛି ଯେ ଲେଡ଼ିଜ୍ କତରୁ ଜେଣ୍ଟସ୍ ପଞ୍ଜା ସମିତ ଯିବେ ଇଏ ଅସୁରାଳିରେ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ବହୁତ କିଛି ସୁରଜ ଭାଇ ଏପରି ଗାଁ ଗଳି କତରୁ ଯାଇକି ବହୁତ ଇଏରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଛୁଆଙ୍କୁ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ନିଶ୍ଚୟ ଚାକିରି ପାଇବେ 100ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଚାକିରି ପାଇବେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଠୁ ଆପଣ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ବାବୁ ଯେକୌଣସି ମିଟିଂ ହେଲା ବେଳେ ନବୀନ ବାବୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି ପାଣ୍ଡିଆନ କିଏ ଆମେ ତ ତାଙ୍କର ବ୍ୟାନର ପୋଷ୍ଟାଲ ଫଟୋ ଆମେ ତ କିଛି ଦେଖିନୁ এই ଯେଉଁ ପାଣ୍ଡିଆନକୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ମିଟିଂ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ସେଇଟା କ'ଣ ଠିକ୍ ନା ଆମର ତ ସରକାର ସେଣ୍ଟରରୁ ଦେଉଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଗ୍ୟାସ୍ ଦେଉଛି ଲାଟ୍ରିନ୍ ଦେଇଛି ଆପଣଙ୍କର 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ରାସନ କାର୍ଡ଼ର ଚାଉଳ ଫ୍ରି କରିଦେଇଛି ଆପଣ ଇଏ ନାଟକ କରୁଛନ୍ତି ବିଜେଡ଼ି ବାଲା ଏଇଟା କ'ଣ ଠିକ୍ ନା ଖାଲି କହୁଛନ୍ତି ଆମର ଆମେ ଦେଉଛୁ ନବୀନ ବାବୁ ଦେଉଛନ୍ତି ନବୀନ ବାବୁ କିଏ ଆରେ ନବୀନ ବାବୁ ତ ନିଜେ ମିଟିଂ କିଏ ଆସୁନାହାନ୍ତି ପାଣ୍ଡିଆନକୁ ବଟେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ପାଣ୍ଡିଆନ କିଏ ଆମେ ଚିହ୍ନିନୁ ପାଣ୍ଡିଆନ ଘର କେଉଁଠି କିଛି ନାହିଁ ସାର୍ ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ରାସ୍ତାରେ ଡ୍ରେନ୍ ନାହିଁ ଆମ 8 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ର କିଛି ନାହିଁ ଯାହା ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ପାଇଛି ବିଜେଡ଼ିର ତାଙ୍କ ୱାର୍ଡ଼ରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ବୁଲିକି ଗାଁ ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ନାହିଁ ଆମ 8 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ରେ ଟିକେ ବିଜେଡ଼ିର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଧିକା ଅଛି ବୋଲି ଆମକୁ ଏଠି 8 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ର କିଛି ଆମ କଥା ଅଣଉନାହାନ୍ତି ତେଣୁକରି ଆମର ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଯେଉଁ 1.5 ବର୍ଷ 15 ମାସ ରହିଲେ ସେ ଯେତିକି ପାଇଛନ୍ତି ସେତିକି ଆମକୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଆଉ ଥରେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଇଲେକ୍ସନର ଜିତିବା ଆମର ନିହାତି ଦରକାର ଆଗକୁ ଆମର ବହୁତ କାମ ବଢ଼ି ଚାଲିବ ବାସ୍ ଏତିକି କହିକି ମୋର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଗୋଟିଏ ପଟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା କଥା ହେଉ ବା ପରେ 2022ରେ ଯେତେବେଳେ ଉପନିର୍ବାଚନ ଜିତିକିରି ସୁରଜ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଏଠି ଆସିଥିଲେ ସେ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା ରହିଛି ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଭାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସୁରଜ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ବିଧାୟକ ସେ କେମିତି ଦାୟିତ୍ୱ ନିଭାଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆପଣଠୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କୁହନ୍ତୁ ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ଏଠି ଧାମନଗରର ଯେତେବେଳେ ଉପନିର୍ବାଚନ ହେଇଥିଲା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଧାମନଗର ଦାୟିତ୍ୱ ତାଙ୍କର ଧାମନଗର ଦାୟିତ୍ୱକୁ ନିଭେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିଛି ଧାମନଗର ଦାୟିତ୍ୱ ସେ ଲିଭେଇ ନାହାନ୍ତି ସବୁଆଡ଼େ ସେ କହନ୍ତି ଆମେ ଧାମନଗର ଦାୟିତ୍ୱ ସାରା ଯେତେବେଳେ ଯେତେ ବାଇ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଛି ସବୁ ଆମେ ଜିଲ୍ଲା କରିଦେମୁ ଧାମନଗରକୁ ଅନେଇମୁ ସେ କୌଣସି ଜିଲ୍ଲା ବି କେଉଁଠି ଡିକ୍ଲାର ଗୋଟେ କରିନାହାନ୍ତି କି ଧାମନଗର ଯାଇଥିଲେ ଧାମନଗର କିଛି ଗୋଟିଏ ବି ସେ ଅନୁକୌଣସି ଗୋଟିଏ ପଦେ କେଉଁଠି କିଛି କାମ କରିନାହାନ୍ତି କଥା ଏବେ ଆସିଛି ଗୋଟେ ସାମ୍ନାକୁ ଯେ ସୁରଜ ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ସୁଯୋଗ ମିଳେ ତାହେଲେ ସେ ଚାକିରି ଦେବେ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ନାଇଁ ତ ଯଦି ନ ମିଳେ 10 ବର୍ଷ ଭିତରେ ବି ସେ କରିକି ଦେଖେଇବେ ଆକୁ କେମିତି କ'ଣ ସୁରଜ ନିଶ୍ଚିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସବୁ ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ସେ ଚାକିରି ଦେବେ ସିଏ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଅନ୍ତି ସେଟା ସେ ଅକ୍ଷର ଅକ୍ଷର ପାଳନ କରନ୍ତି ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା
इंडिया रे जो स्किल इंडिया आमर होइछे असुराल रे एटा होची पंचम स्किल इंडिया मान जोटिया कि सारा भारत वर्ष रे हिन एटी पंचम स्थान रे हिचेन एटा माननीय प्रधानमंत्री ये योजना को आनिकी असुराल ठारे उपस्थापन करचंती आमर सूर्यवंशी सूर्य द्वारा एवं से प्रतिश्रुति देइछन माने से 100 से काम करिवे। निश्चित भाव में आपण शुणुले श्यामपुर रे आमे रहितलु जे एठी जेतबेले धामनगर कथा पूरा कहिबा उपनिर्वाचन समय रे मुख्यमंत्री निजे ए धामनगरवासी दायित्व नेले बोली से प्रतिश्रुति देइथिले एवं सूरज जितिबा परे ता भितर जो गोटे फरक थाए से फरक को आपण देखुथिले जो चर्चा रही जो आलोचना रही जे मुख्यमंत्री दायित्व नहीं कौन करछंती सूरज सूर्यवंशी विधायक बापर कौन करछंती कोटी ना कोटी ये जो चर्चा भितर राजनीतिक चर्चा बा राजनीतिक माहौल सरगरम होईची। जदि आपंक आम भिडी भल लगा तेब आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।